Indonesia di hati dunia. Dua bule kecil ini datang naik angkong melewati tengah sawah yang hijau. Dengan penuh semangat, mereka membawa tanah dan benih cabai ke kebun kecilnya. Sesampainya di sana, mereka mulai menyemai benih cabai di wadah, menatanya dengan telaten seperti petani sungguhan. Seru banget lihat bagaimana mereka menikmati prosesnya, belajar langsung dari alam Indonesia. Ini boleh dilepaskan. Mana bisa? Mana bisa dilepas? Ini harus dilepas. Ini nggak bisa. Ada bisa. Itu harus diputar. Oh, diputar. This one, this small. Aru, small. This one beautiful. Nena, 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 Menurutnya ada beberapa hal yang membuat anak-anak itu begitu betah. Anak-anak Indonesia sangat ramah sehingga mereka langsung diterima tanpa canggung. Lalu banyak ruang bermain seperti lapangan, pantai atau area terbuka yang membuat mereka lebih aktif. Ikannya? Di sana. Di sana? Sana mana lari? Baru lari. Oh, anjingnya. Kenapa udah dulu? Apa sih? Why do I think that Indonesia is one of the best places to raise your kids? Okay, so I live in Indonesia since 2019 and I have two little boys, and I've never received a side eye from a stranger whenever my kids were behaving a bit loud or active, you know, like being kids. And this is so cool because I grew up in a different environment where kids were pushed to be quiet, to not to disturb anyone. Basically,
I grew up in the environment where people, adults, were telling kids, stop being kids. And if you're loud or active or curious, running around, looking around, so basically you were considered impolite. I understand that there's a fragile border between being active, being kid, and being impolite, but in Indonesia, it's like really the next level. Even when the kid is given the tantrum in the middle of the mall, you will never receive any negative comment or any side eye or something like that. It's even quite opposite. Some people might even offer you some help and like, oh, how can I assist you? How can I help you? Like, what is going on? Do you need any help? I mean, this is really cool. Another thing that I enjoy in Indonesia is that children can really explore the nature here. I mean, if you're investing your time and money in traveling, hiking, visiting different islands, it is such a huge development booster for kids because Indonesia is very diverse. It has a lot of different ethnicities and a lot of different cultures. So when a child grows up in the atmosphere where diversity is a part of strengths, I mean, this is a really good core value for a future personality, for future adult. And one more thing that I would like to mention is that in Indonesia you are actually flexible with education. I mean, you can go as well to a public school, you can choose private school as well. There are a lot of private schools in Indonesia, but also you can consider to have homeschooling here as well. So they have some online schools where you have online classes and you just have all necessary certifications after that. And I think this is a very good thing because for some parents, especially for me, I can say that about me that I'm still in the middle. I'm still deciding what path to choose, whether I want my children to go to like a classic school or whether I want them to study at home. So, and I'm super happy that Indonesia provides this opportunity for parents to choose the best for their children. This is super great. Of course, there are some minuses. Like, I mean, the greatest minus I would say is that like the amount of tropical diseases that you can get here is like constant belly problems. I mean, okay, this is like, this is a problem. This is a minus, but I cannot say that it's only about Indonesia. I mean, other countries also have a lot of viruses, a lot of other side things. So, I mean, I prefer to focus on positive things, and I think raising your kids in a kids-friendly country, this is a huge plus. Bule kagum dengan sikap ramah orang Indonesia. Keluarga Bule sedang berkunjung ke mall. Ibu Bule meminta anaknya untuk menanyakan kepada security tentang lokasi playground. Walaupun anaknya belum bisa bahasa Indonesia, tapi security tersebut dengan hangat memberikan informasi dengan penuh keramahan. Bule itu merasa terkesima dengan keramahan orang Indonesia. Untung Bule ini nggak ketemu netizen Indo. Bisa kena mental. Diketahui security tersebut bernama Pak Komar. Beliau bertugas di Pondok Indah Mall Jakarta. Terima kasih Pak Komar telah menciptakan kenangan indah dalam perjalanan liburan mereka. Suasana yang hidup karena di Indonesia anak-anak cenderung bermain berkelompok, membuat suasana terasa lebih meriah. Pada salah satu momen terlihat sekelompok anak lokal bermain bersama, memperlihatkan bagaimana interaksi hangat itu membuat anak-anak bule tersebut merasa seperti bagian dari komunitas. Bagi mereka, hari-hari di Indonesia selalu penuh kejutan, tidak ada rasa bosan. Setiap pagi mereka bangun dan langsung menanyakan tempat bermain mana yang akan dikunjungi lagi. Setiap kali sang ibu mengatakan bahwa sudah waktunya pulang, wajah ceria anak-anak itu langsung berubah. Tangis pecah begitu saja seakan mereka baru kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Di satu potongan adegan sang ibu terlihat berbicara sambil tetap berusaha tersenyum meski jelas ia lelah. Ia mengatakan bahwa anak-anaknya benar-benar tidak mau pergi karena merasa semua aktivitas di Indonesia jauh lebih menyenangkan dibandingkan apa yang biasa mereka lakukan di negara asal. Menariknya, situasi ini bukan hal baru. Banyak keluarga asing yang tinggal di Indonesia juga mengalami hal serupa. Anak-anak mereka biasanya lebih cepat beradaptasi karena kehidupan sosial anak-anak di sini sangat aktif dan terbuka.
Bagi anak-anak asing, suasana bermain yang spontan dan penuh tawa menjadi pengalaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan negara mereka, yang mungkin lebih teratur, lebih sunyi, atau memiliki jam bermain yang lebih terbatas. Karena itulah ketika diminta pulang, mereka merasa momen menyenangkan itu terlalu cepat berakhir. Look at him, he's doing the... Are you doing the... Do you follow Niece dancing, Jakey? Dancing. Yeah. And an Indonesian. Okay, so like 1, 2, 3, 4. Indonesian. Oh, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Oh, yes, already satu gol. Thank you, sama-sama. Apa yang dialami sang ibu menunjukkan satu hal, Indonesia punya daya tarik kuat bagi anak-anak. Bukan hanya karena tempat wisatanya, tetapi karena interaksi sosial dan budaya bermain yang begitu hidup dan hangat. Anak-anak itu merasa bebas, merasa punya banyak teman dan merasa hari-hari mereka selalu penuh kejutan. Itulah yang membuat mereka sulit meninggalkan suasana yang mereka cintai itu. Meski sang ibu sering dibuat pusing oleh tantrum yang berulang, ia mengakui bahwa pengalaman ini sekaligus membuatnya tersadar bahwa Indonesia memberikan pengaruh positif bagi perkembangan anak-anaknya. Mereka lebih aktif, lebih ceria dan lebih mudah bergaul. Dan bagi anak-anak itu, Indonesia bukan sekedar tempat tinggal sementara, tetapi tempat yang membuat mereka merasa benar-benar bahagia. Pakai dua duduk. Nah, aku yang mau kecil aja. Oh, yang kecil saja. Silakan duduk. Ini apa? Karet, rubber. Nah, aku mau beli karet. Yuk main berdua. Lagi. Sekarang twinkle twinkle. Satu